अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? ठीक है। आज आपसे मेरी काफ़ी 3-4 मुलाकातें हो चुकी हैं, तो मैंने कहा एक और मसले पे आपके साथ मुलाकात हो। ये जो पाकिस्तान के अटार्नी जनरल हैं अनवर मंसूर ख़ान, ये दरअसल हैं कैप्टन अनवर मंसूर ख़ान, ठीक है। तो इनको ख़ुसूसी तौर पे लाया गया था और ये कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन है। तो इनको किसी की फरमाइश पे इमरान ख़ान साहब ने इनको अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान लगाया था, ठीक है। तो दोस्तों बात यह है कि ये पहले भी ये बहुत गलतियां करते रहे हैं। जब आर्मी की चीफ की एक्सटेंशन का मसला था, कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन का मसला था, तो तब भी ये अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे और फ़रोग नसीम साहब थे। इन्होंने मिल के जो है ये ब्लंडर करते रहे हैं और गलतियां करते रहे थे, जिसकी वजह से इनको इग्नोर करते रहे, क्योंकि एक ख़ास चैनल की तरफ से इनको लाया गया था, ठीक है। जैसे ब्रिगेडियर एजाज शाह है वज़ीर दाखिला, उसको भी चूँकि अहम चैनल की तरफ से लाया गया है, तो वो भी अगर ऐसी इधर उधर की बातें करते हैं तो उनको कोई हटाने वाला नहीं है, इनकी अपनी मर्जी चलती है सारी। अब उन्होंने कल एक बात ही ऐसी कर दी अनवर मंसूर ख़ान ने कि जिसकी वजह से हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी और शर्मिंदगी की वजह से हुकूमत को इस्तीफ़ा लेना पड़ा। ये इन्होंने कहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दिया है और उसकी वजह क्या बताई है कि मुझे पाकिस्तान बार कौंसल, वकला की जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसने मुतालबा किया है कि जनाब इस्तीफ़ा दो, क्योंकि इसने बयान ही ऐसा दिया था। अनवर मंसूर अली ख़ान साहब ने कहा था, जो काजी फायज़ ईसा साहब का केस सुन रहा है बेंच, फुल बेंच, उसमें एक जज नहीं है, फुल बेंच, उसको उन्होंने कहा जी कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। ये आज तक सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी वकील ने नहीं कहा। तो इसमें फिर वो बड़े बरम हो गए उमर अता बंदयाल साहब, और उन्होंने कहा कि तुमने कैसे हमारे ऊपर अदम एतमाद की बात कर दी है, ना आप तैयारी करके आते हैं स्नब की उन्होंने, और ना आप जो है ना ऐसी गुफ्तगू, गंदी गुफ्तगू करते हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आप अपनी तरफ से सारी बातें करते जा रहे हैं और हमें इधर शर्मिंदा कर रहे हैं। आपको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये उन्होंने कल तजवीज़ किया, जिसकी वजह से हुकूमत को मजबूरन इस्तीफ़ा लेना पड़ा और आज उन्होंने अनवर मंसूर ख़ान साहब से इस्तीफ़ा ले लिया। और अनवर मंसूर ख़ान साहब कहते हैं जी कि मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया है, चूँकि मुझे पाकिस्तान बार कौंसिल और वकीलों ने कहा था कि इस्तीफ़ा दो। इतने अच्छे इस्तीफ़ा तो हम और कितने लोगों का मांग रहे हैं, सारे वकील। आज भी वकला की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिन्होंने कहा है कि ये जो मीडिया के ऊपर इमरानी हुकूमत जो पाबंदियां लगा रही है ये नामंजूर है। आज आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका उन्वान था इजहार राय पर पाबंदी नामंजूर नामंजूर, जिसमें हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं अकबर, जो आबिद साकी एडवोकेट साहब, उन्होंने ये करारदाद भी पास की है। उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत ये पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सोशल मीडिया पे लगाई जा रही हैं, लब सिए जा रहे हैं, ये हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। आज वाज़े पैगाम हुकूमत को मिल गया है और ये फवाद चौधरी ये सारे ठप्पे जाएंगे इंशाल्लाह। ये इतनी बड़ी आवाज़ है वो कला की, इतनी बड़ी आवाज़ है, और उन्होंने कहा हम रेजिस्ट करेंगे, हम इसकी मज़ाहमत करेंगे, मजम्मत करेंगे, मुरम्मत करेंगे, हर तरह का हम मुकाबला करेंगे, ये आज उन्होंने कहा है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी कहा था, क्योंकि हम अदलिया की आज़ादी या वकला की जो तौहीन है या अदलिया की तौहीन है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये वो पहले भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ अनवर ख़ान साहब करते रहे हैं, अनवर मंसूर साहब।
اور اب بھی کی ہے ان کو، جس کی وجہ سے انہیں گھر جانا پڑا ہے اور مجبوراً حکومت کو استعفی لینا پڑا ہے۔ اب آگے یہ بتاتا ہوں کہ اب آگے کون اس سیٹ کے لیے اہم ترین امیدوار ہے۔ دوستو ایسے 2-3 نام لیے جا رہے ہیں، جی وہ نعیم بخاری صاحب ہیں، وہ فلاں مخدوم صاحب ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں۔ میں آپ کو بالکل اندر کی بات بتاتا ہوں، جو اس عہدے کے لیے سب سے مضبوط اور تگڑے اور عمران خان کے معتمد اور اعتماد والے ساتھی ہیں نا، وہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہیں، اور وہ اس چیز کو سنبھال بھی سکتے ہیں۔ اب اس میں دو طرح کی ایک چیز آ سکتی ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ایک یہ پہلی ترجیح یہ ہوگی عمران خان کی اور حکومت کی کہ وہ فروغ نسیم سے استعفیٰ لیں اور اس کو اٹارنی جنرل پاکستان بنائیں اور بابر اعوان کو مشیر قانون بنائیں۔ یہ پہلی ترجیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی ترجیح نہ مانی گئی اور ایم کیو ایم نے ریزسٹ کیا کہ نہیں جی ہم سے وزارت جا رہی ہے اور یہ ہے وہ، حالانکہ وہ وزارت سے بڑا عہدہ ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کا، تو پھر عمران خان کے لیے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ڈاکٹر بابر اعوان، بس۔ اور عمران خان کے پاس کوئی جو ہے نا کسی نئے بندے کو تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیزنڈ ہیں، وہ لا منسٹر رہے ہیں، وہ لا کو جانتے ہیں، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان کے لیے صرف وہی چوائس ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کہ ان کو اٹارنی جنرل فار پاکستان لگا دیا جائے، اور انہوں نے ہی لگنا ہے۔ میں آپ کو یہ پہلی بات بتا دوں، یہ دونوں آپشن جو میں نے بتائے ہیں نا، یہی آپشن ہے، اور شکر ہے کہ انور منصور سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، کیونکہ وہ آئے دن ایسی بونگیاں مارتے رہے ہیں، پیچھے بھی مارتے رہتے تھے، پہلے بھی انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، گورنمنٹ کو بھی ذلیل کی ہے اور ہمارے اداروں کو بھی اس طرح انہوں نے کیا ہے۔ تو ان کی چھٹی ہو گئی ہے، یہ بڑا اچھا ہوا ہے۔ اور کیس کے حوالے سے تو دوستو فائز عیسیٰ کے آپ کو سارا پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ بوگس کیس ہے، اور ویسے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف انور منصور کو استعفیٰ نہیں بنتا، صدر پاکستان کا استعفیٰ بنتا ہے اسی بات پہ کہ انہوں نے ایک جھوٹا جو ہے نا وہ بنایا ہے، ریفرنس بنایا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر۔ انور منصور کا استعفیٰ بنتا تھا جو ہو گیا، صدر پاکستان کا استعفیٰ بنتا ہے علوی کا جس نے ریفرنس دائر کیا، اور وزیر اعظم پاکستان کا بنتا ہے جس کے مشورے سے یہ ریفرنس دائر ہوا۔ یہ مذاق ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ 3 استعفے بنتے، ایک آ گیا، 2 کا انتظار رہے۔